Kata. Nous sommes une radio communautaire locale, privée, apolitique, non confessionnelle, favorisant l'expression citoyenne et travaillant pour la promotion du développement local. De la citoyenneté, de la bonne gouvernance, de la culture, de la démocratie et de la valorisation de la culture. Anna barka bila ni woli malon foli sila lamena bela denima fenfe sini wati na ki tolma lo milo FM radio bona anyi alu fola here foni ni lamen konyuma foli la bisuni no kabe awa banda ni alakol bela denima anka kan ka molfo asini kankan salamandala ka anya be sirfla gbeba ma ni ala sonama bisuni no sise anato badu bakela alu fe ni ala sona nal kal tolma lo alla badu kanal la alla radul trofe sise aldina famuyal jonjon soro bitan fenema nin kunna to kala mundi sise nal kal tolma lo aldina famuyal basrama parti technique la kana kuma la sembe ya kala di aluma hankilima ya kan bela denindo ani mafani bunya bela denno lay sama kaba ani amadou jakite o mabika climatiser wasolon kalde micro la kaninko la be albela denbolo elage mohamed napo bisun no mbado nyon natokela elage lamini karamo bambale di sise an natokumala munkan an natokumala kome ikankan ya wati nana warake mobalu ni la finko di warake mobalu dusu kasi kodi kome ni kome tamnuro moni munkerora andina do donino sise ko lasi albela denima kaba andina anko se ana invité ma dina awa adina kuma dina kankan arkona kankan ani kitabu men sahani adina kuma wul kanka sise bisunno andi foli di kankan lamenna bela denima kankan quartier moi an worom la ni so la mini bela den 4 te fefeni aya na mena dunya kabela watinna ani alfula bi nko we la sabati fene di mi yekela mimbrake horoya di fadafin bela denya atigitigiro nko fobalu abrake sabudi min makara araburo min makara françaisro ulbra dulon damna ulbra kulon damna ulbra dunya famun damna nkuro mais ay wala nyame kante kuna fulembra bla doro ni la fimbra bla doro bela deni nko sabudi muna
sali le kɛra n ko rɔ kankan est-ce que a dahani ba a ma dahaba n'al kali toluma lɔ Milo FM radio bon na sisan adina faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ o ma o ko ye ɲaamɛ ka bɛɛ lajɛlen dina faamuyali sɔrɔ o ma karamɔgɔkɛ i ni sun Tanate Tanati idi akato ka bɛn ko lagbɛdɛ ma i kili rɔ radio na radio la kama sɔrɔ calendrier chargé ni baara i ma i dun kan de ka voyager buru bɛɛ tu ye kana na kilili kana mɛ an y'u foli dili ma radio tɔrɔ ka yira k'i la i ni sɛnɛ i ni sun fana dina foli la salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah n'an tɛmɛna ka bɔ yen komi ko mɛtɛrɛ kankan yan so nin kɔnɔ tile fila nɔ hanti a kuma ye réseaux sociaux kan bɛɛ lajɛlen ta fɔla i ta ɲa ma mais foi bɛɛ tɛ se diina kalisala i yɛrɛ ɲɛ bɛɛ tɛ se a fɔ la ko ni miiri y'a mɛnɛ de fɛn fɛn k'a wele di sɛbɛnni kan ni ko lase bɛɛ lajɛlen di faamuyali sɔrɔ ma mɛ ni kɛlɛ tɛ kelen di i kili n'o le ma bi su nɔ ye n'a o faranfasiya jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye kama sɔrɔ kɔnɔrɔfili bila nin ko de rɔ sali bara kɛ n ko rɔ dolu ko k'a dahani dolu ko k'a ma daha min y'o rɔ i di n'o an dɛmɛ o ko la an bɛɛ lajɛlen di ɲa sɔrɔ ma i da ye dolu fɛnɛ lajɛlen di question na n'an ma sisan an dɔw bɛɛ lajɛlen di ma n'a sɔnna miniti 10 miniti 60 ou bien miniti 90 o bɛ an bolo bi su nɔ ka baro kɛ a bɛnna baro ma a ye wala ɲaamɛ kan an y'i fola kɔ i ni sun n di ɲininkali fɔlɔma di ma mɛ natɔkɛla an nakunya di a sun nɔ i kilikun di sun nɔ i kilikun ye mɛn di kan tɛ solomana min kan ko dan n ko créer a kala wuli mun ma a ka kɛ kun ɲuman ayiwa nafo nam mbiri fo silamaya foli la ka lamɛnna bɛɛ fo silamaya foli la ka karamɔgɔ jɛdɛ nani kan mɛn de ka o kɔndɔni na se o kan dɔ jɔ ye lamɛnna bɛɛ ma ala ma sabatira ka amin ya Allah karamɔgɔ furuncɛ mɛ a kaburu ala ma nɔrɔ da amin Allah ala la yafa ka di karamɔgɔ Kante Sulemana ma ala mo kɛ amin Allah n mana don n ko kun dɔ fɔlɔ n y'a fɛ ka karamɔgɔ Kante Sulemana yira k'i la na po hɛrɛba le kɛ ni fadafin ye laginɛkan ye mandenkan ye Kante Sulemana ko don na po kiladenu tɛ min kɔrɔ neimelu tɛ min kɔrɔ mɔgɔ minnu ka baaraba karamɔgɔ Kante Sulemana ka n ko labɔ kun saba la nka karamɔgɔ jɛdɛ nɔfɛmɔlu n'ale mun fadafin di an gɛrɛ di kelen la k'an jɛdɛ ɲɛ k'a kɛ naani ni mɛ karamɔgɔ jɛdɛ ka n ko labɔ kun saba la a kun fɔlɔ ma mɔgɔ le k'i moke fadafin dɔ karamɔgɔ ɲɛna ko sɛbɛn sun tɛ fadafin bolo c'est à dire sɛbɛnli tɛ fadafin bolo anglais sɛbɛnli y'o bolo arabu sɛbɛnli y'o bolo mais finman ko sɛbɛnli tɛ fadafin bolo karamɔgɔ k'a ye olu ne ko ala la an ka kan ka sɛbɛnli ɲini bo ka sɔrɔ karamɔgɔ bara ko dɔ kiti kɔrɔ ma o le kɛra ko kun filanan de karamɔgɔ k'a ye samuru n'o mɔgɔ min bɛɛ fɔ a la ni ka samuru la mɔgɔ fɔ a tali kali kelen a ma muti mɔgɔ 100,000 kan n'an y'a kɛ mɔgɔ 1,000,000 tubabu ko ma ko sanjini jelilabɔnna mankutuju caman ba k'o laana ka fadafina la tariku ma falen fo sɛbɛnla dolu nana bila ko fadafin bɔnen bɔnen rɔ c'est que karamɔgɔ k'olu le bɛɛ dɔ karan mais kawa ye Louis XIII o ka mɔgɔ miliyɔn lolini kɔ fa lɔkun kelen muso ko dɔ mais sanjini ko tɛ fɔlɔ ma c'est karamɔgɔ k'a ye mɔgɔ bɛɛ b'i la tariku sɛbɛn ani jɛdɛ i la tariku sɛbɛn i la dɔ fɔ sɛbɛn i la histoire sɛbɛn mɔgɔ bɛɛ b'i la histoire sɛbɛn ani jɛdɛ kɛni k'i la histoire sɛbɛn na po tɛ kala kelen ni différence ye min ye i jɛdɛ k'i lambe lɔ i ka bunkɔnɔlu ti sinya lɔ i ka kabilalu sinya lɔ ko mɛn kɛ ni bunkɔnɔ nin bolo kun mɛn i k'o lɔn bunkɔnɔ mɛn dɛrɛya dandi a i k'o lɔn bunkɔnɔ mɛn dɛrɛya wulidi a i k'o lɔn c'est karamɔgɔ ka ale bɔ ni fiya mɛn na sɛbɛnli t'o rɔ dɔ fɔ mɛn sɛbɛnniw kɔ dɔ fɔ bɛnmanto jɔnjɔn tɛ a yɛrɛ tɛ donna kɔrɔ français la mansakɛ dɔ ko Sarkozy o k'a fɔ ko histoire tɛ fadafin na o yɛrɛ ma mɛn fɔlɔ k'a fɔ o mansaya la c'est Kante Sulemana kɛ kan ko créer a filanan n'o de a sabanan karamɔgɔ nana waati min na o ka sɔrɔ diina karan ka gɛlɛn i tɛ se mɔɔ dɔ ye la
ale bra san lulu san woro ke aye krana arwana kulube jinin tabulu do be se san tankela ay wala krandia mais dina famu ya ne batabulu kramo don tre baharu le loni balidi arwana lombuluma kramo kanto solomana tre balidi hadisi loma atre balidu c'est arab kangire buluma kramo tre balidi c'est kramo ka dina lu bayile man ko do loro pour que andi sanna dina famuna jona kama so ibarabu kankran ye kolo kran e bo ko do lon e ba kolo lon ki yo ko do fene lon kramo bulo di tanta si don jamfala mo ba ko do di mais ni kam ko kolo den kran kolo lu ba tuntu yana ko e bo kran ko makoto ko do nyin na ko yo ko do menele singani e ba yanya fula karabu hakli duma anye karan ke arabu la kanero e barabu lu fana talo no kanal bla kale ko kran e da yo koro an fana hakli duma la hakli se kramo kan ko la bo sindi kun saba men ko so abra fo ko sebili tambulu anye sanna do fo sebila anye se anna dina famnaro nani na men lana kan sine fada fin bulu wo muni fada fin brayi e ba sin développer ni bi ka wanyani ma sinwa ya la kan krana iba enduta endu yalla kankarana ibo turk feneta wuliyete nya siki ni mo ka sebeli ila kanu sebe kila bara du kila bara ila kano ibe se développer là siki ne kelemen la rakan ka ke nani di wole ni se me kan wajira kan ko la bokku nani kun saban ne ko so horoyama pour kan dan horoya liberté for anyi change de anyi change de anya na horoya soro kan ka ba waro ko sebe anyi développer tandoli di fadafin den bela denima mosima banko mosi akato klamo hakli bomba amman ko sebetin ka fo ko kadam na droite le kawadi akato kan kan solomana très savant agora dini ni mo bakodo dulla de yoro different do abal sada ko dini na le trente ba c'est que dini na trente kadam na bulukin na ko bulmarana ani man fadafin mobile la trente kadam na bulukin na ko bulmarana ule sera kujuya klamo kala sebeli dam na ka bulukin na ko bulmarana seke amuta arab non akatanima ali gira babu radio ye yala ulama yo village la yidini nisini yako yale trente ye bomo dalma bed kemedo ya bi kondo adam la bulukini la ka bulumran nam ikramo kaya boni suya mendo la majorité sebil dem la bulukini la ka bulumran seke unku wara ke yiro lon karani yede lon karani ni ka lo be si la tariku lo be se fada finya lo ne be fada finya der ayo be se fada finya tariku sebla nam baka la menalo anti allié tout le milieu FM radio bon ali amasorana 99.5 bikon don kono do tonde ani lolo ansini carte salamanda la no sirfula itaziba sanfe kanya be Carrefour bama anye albela deni fula anye unko kumalela yala kramoke nam fo Ismaila Jabi alele kani ko bela wuli ida tere ni mo gode trakela akuma la wuli ni alele fe ni mo gode trakela aloni alele fe ni mo gode trakela jama wasanaro alele fe Allahu akbar Ibrahim mais la der rôle misrbala kuma kando ako kul kamaira kala ka fo minda ira ka sirtititi nko kakante ka ke salifendi dinar seki sali kakante ka kenkuro muna kama fayene karaja adi lami na adi somme ma ko tunyali mentini sirititi sali kakante ka karo bo napo ala ma sonera amin Allah islamaya sini sariya lema sariya wo sumba wuli ala la kitabudi sol ala la klana la men sarhola nya ka dita ya anyi nam regil le islamaya la nu fana lana ala da badin yaro la regil klim barala nam kama sur islamaya da ludo muni ko al baynatu ala al mudai nam misal buloma ninne ko kon tali la montro men ele makote kana prewudi ka fokitali ne men ko kon tali ne le kan kana prewudi nam c'est islamaya kono e bay wolo ligma afwa na ponya na fonya na folo directement folo ka so afwa danye ni ne ka yira ka mankan ki salin koro ba lig ka loni ko islamaya kono menye ko kala wole na la daludi
men ko ka man kan ka ke dalu nyini to ma de islamaya kono ala la kala ka men fa nya alayhi salatu wasalam islamaya kono men ko kala mako wole la dalula wole na la daludi ni o misal dima am be kala ko jobato ko juledi mais ala ka jobato lalme ko kila fa alme fahatu burhanakum in kuntum sadiqin ali jobato men kawdi na so alla jobato tunyaledi mba alu na lu daludi sike momen ko kala ole kan kana daludi me afula ka man kan ka ke dalu nyini to ma ba muna dalu nyini to ma men seben ko ka dayini bulumaya wala o muni ko sun men bulu o nyala te o sebeli do ate sebeli do ko ka ke sike men ko ka ke ole kan kana dalu ira ka do la ko nne do kan ka ke ole ko so dalu ma fo ale nyana net dalu million iri kai wa iri kai c'est que daluro dalu jumani jumayi min daira ka loni balilla parce que doli no almalo a fola la nyene ayo ko fen fen fi adise kala malmalo dalu jumani seyira lalla ka man kan te kake ndala sono ma ana yin kalu kono sanni no bejebi mendi dafa nya klen pedi maflo ki modo le kila na ma men to ala la kala sallallahu alaihi wasallam kila ukani ko sallu kama ra'aytumuni usalli napo kila ko kuy sali comme aluka nyinya manyin sallah Allahu akbar men an mayo c'est que an nyan sali comme an ka men nyame mako kila ya sallah oro dalu kasha andina tebulka inshallah nala sona kramoke obra ben kakadi anti anye bado kamilo fm radio bonano ilage karamo lamine bamba alele dina ko siaman ko kuma ana radio bonano juma ale kamena anye badola ko kuma ne kan yalla saldi ken kuro ba salti ken kuro anyole kan yalla kramoke arkona yere arkona valeur ni arkona la est-ce que différence jumaye arkona ni a facilité tradition parce que arkona ba yere mais da ya traduit anglais anglais ya karana la kanro a traduit français français ya kara men ma arabu ro ya karana français ro kanyai abra traduit nkoro men ma arabu ro ya karana nkoro salda nyal tafando ya la be kamamba aywa mbrifu ila kisonyana manna ni kisonyana ma palidi badin be hakatu ali altulusin kama kuma meni jebila kama sodo ila kison foloma hanflana men ni kisoni men kan ka trema wasa napo القرآن كلام الله أزلي وليس بمخلوق أروانا مي أمبلو الرحمن منسال على لا سرانو كاني كلي سدي على كما كاني على كما كان من تدامفني على جدة تدامفني على يسرانو من فولا على كما كان من فولا وتدامفني إكان أروانا ترادي مما أروانا ترادي مخلوق لودي دامفني لودي c'est différence ni argwana ana tradition te arrahman mansa kumakan ala kumakan damfin todi don na famunali ko ala la kala gede kala ya lo sallallahu alaihi wasallam kargwana fona ala bulu lo ne kanadi jibrila makadi la aluma famu argwana men sabati da ala la sero kasoro fada fintin fada betin arabuti sinwati kepini azalido argwana sabati da alabulo ala siro kafoko kitabule ni akto menajila ala kiladema kilademu kuma kanke to arabu kanidi kepini wo adama madan folo santenti duti argwana ni sabati da ala la siro c'est argwana oye ala la saranu salimani di danfinte mendi tradition o danfeni asebenni mole ka ufo mo men ka ufo danfenodi mo kuma kani mo la bara ube danfenodi ni o misali dota kodima ele napo mo do bilalo ko ila statut robin anyumala men na spécialiste statut robin anya ke tubabudi ube chinois dudi wo do ben ka ke ko ile na pola ko blila kila ide kita ko blaka mo ba ye wulala na mi madwala ali sika ko na polo loni mais est-ce que na polo di il était mais il est saurali c'est que argwana
tradi o targwana gede didi argwana tradi le comme il est la statue barobeng statue dilo ni doa ile doa mbase wala dia dia ni doa ile di statue timina ile di dominike ate dominike la idi suno idi nyina idi kuma idi maku idi se idi daha idi se jangarola c'est que no tekela statue la c'est que argwana ala la saranu kanikele ka kodunen do la kobama argwana ni tarjima a tradi misali comme il a fenke statue kana nyabre fanama argwana ni a tradi misali le comme soisi la teni biro rouge et teni mendona ye tayri nyana ma dota bajen rushi men dagbalama bajen rushi bedi ye wo sang wo kara ka ke biro rouge la teni forme soudi ko biro rouge la teni na obala est-ce que c'est biro rouge la teni remplacer là non al na dagbala de ça remplacer là muna ta ça remplacer là parce que biro rouge fante c'est que mais à contraire c'est que iba ya soule akara ni modèle là mais biro rouge gira la fani rete c'est que argwana tradini ani argwana gede kelinte c'est que argwana gede mundi arrahman masasra nu mena afulul makargwana c'est ala ka men fo jibrlani jibrla na da fo ala la klani solo skabo adamna ya kasi ala bayan misal be ma sey bara ayatul kursi jibrla na do fo ala la klani ni ko harafu me konte odi be keme fla bi rom lama na kada keme fla bi rom lani keleli de fo rasul c'est ka brabar gona yala c'est que argona oro tradini ika tradi sinwa roba ika tradi manika kanoba ika tradi français roba ika tradi arabu gede roba bakuma me ala arabu kan misal bo ma sey ba se ko alhamdulillah rabbil alamin idi so fla arabu kan bedo ni ko se ko lillahi alhamdu rabbil khalaiq maliki yawmiddin yofoko maliki yawm jaza yako ihdina siratal mustaqim yako ihdina tariqal mustaqim c'est que idi ale kele ne fo arabu kan bedo me no men fo arabu kan bedo di ala la saranu kanike ala kuma kan kodo lo de mota ala kuma kan yedi Allahu akbar c'est que ala kuma kan kodo dan fenodi il men ko fo dan fenodi wo gede kuma kan wo dan fenodi ala gede la saranu kanike dan fentodi c'est que yoro difference mais ala kuma kan tradina c'est que ala kuma kan dan fentodi kama so men ko fo dalla le ko fo ala kuma kan tradini dan fenodi kuma ne ko so men ko tradi dan fenodi Namu. Bakilemalu anti alimilo femara do bonna nko salike nkoro anye ole kani ka nyafo bakilemalu nye adi be atebe mina kala esa na kaka eska na manka mogre kan ki simaya maba mogre makante ki simaya ma anye milo femara do bonna no wati be ala masoro na 99.5 la yala kramoke non alkwana comme ngamen fodi ba amba ke kumala on baba na explication dila anya fa amba menfo anya sentadia do so don argwana gede kono ko cancer di sadi ba fo ne ko dalu ma fo c'est que an ba kemen fo ni an bra fu nyasi sey ko ala kuma kan ana ala kuma kan ko do tradini ko kelente senkedia do an noro o ya rahman man sa kuma kan di e suratul nisa e musul la fo sura musul ku fo sura c'est sura kelemen to la ni musul la aya kono aya bisini fla tumaro la men en français brabo si c'est aya kono le verset verset 82 awa verset kono verset 82 ni ko kafa kada membulu ko tafsir argona kada membulu wa aya bisini fla na ne arabu ta don kada membulu ale bisini fla na way ala ko ino ala la klanye sallallahu alaihi wasallam ako afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri allah la wajadu fihi ikhtilafan kaseeran ko yala muluti mirilaba ka kodo kitike ka tasike ki mirar go ana la kodo argona men lawzu ki mire ola kodo kuna soro argona kuma kamen kuno te de fadada ala tanala ko danfin bele ko fo kwante ndo so solinyo ya sema ba suraro ida isi se lebra argona do ya wa fula ko bismillah do bu wada fo mim bi wala mo fredna do badari mais ala ko nan tra wada soro argona fadani ala tanala aldo fon ko nyo ya sema suraro mais nafo argona men kankaya men Chine men Amérique men Saudi Arabia men Iran men dunya men han Jakarta abeya argona ko lo keleni
lafzu keleni lala iba sebeni mendo ko bismillahir rahmanir rahim liando ko le al fatiha sura damnala suratul fatiha kono ibo sin yolo le soronai Allah akbar wala ko sala ko na sura argwana gide fadani ala tanalila kan tendu wasu solinyo ya siaman soraro amra lo ko amra ya argwana man bulu ya wala saudi bulu wala americain bulu wala japonais bulu amma solinyo ya soro mais yala nargwana tradition keda wodi est ce que sosoli argwana tradition ni nyonte sosoli bumba pa sosoli bumba pa le tradition ni nyonte ni sosoli te tradition ni nyonte tradition kitabu mankantre kaseya mankantre kaseya mais era ko sosoli bumba ba tradition ni nyonte wa tafsiri sabata yal madu nyona idwayi fo nyonko ye tafsiri sarho ni nyonte misal boloma anya te amra manika kale amba se ko bismillahir rahmanir rahim dolla fa rahman dunya nemati la ladi arrahim lakra nemati la ladi dolla fa ko arrahman hinalala arrahim mahinalali ma flauta kilini e kala ka me aflo ko hinalali mahinalali nakdo la critique otaro badulu ko dunya nema lankana manin tilala da adla bema mais alko ni be social ma dal nyonte ka ko do ko rahman do ko rahim ni rahman ma bebe na ko rahmanir rahim ni c'est que rahmanir rahim wole fadana ala wole ko social ma kewro mais do men ko dunya nema tile do ko hinalali mahinalali do ko no ko dunya nema tilala di me hina no ala mo fo ko kama sodo ni hina dunya hina ni hinalali ala di dunya kono ano momenu halakila ka tentul halakila kama soro na po edisi hinala mola edisi mo sola ka foni sera moma mais mo même ma hina ila ita to ala seloma yo makin kinal wati c'est que olu ka do o di do la tafsir o critique ibo tradi fone rek be français brado il doit ko do be sur la français mol bulu menu tekleni c'est que tradition buluma fo nyon ko siamman bay tradition mol nyoto le sosoli na la lay don dia fo sa kuno ne dalu me wala don na kuno ne dalu me misal ba manina ya do dima ala ko fanke ko mata balakum minan nisaa matna wa salata roba c'est ala ko kale musofudu memba salinya ni wala memba dialni mais da c'est sosoli an nyonte maintenant mo ko femini men ko musofudu da nani ni wala aya kele ne tala ko dalu lodi mal ma fo nyon ko kolo dodi al fo nyon ko mudo kodo do da funyo kono ka dan seyni di o ma ko ayakle ni la do da funyo ko dan kono no di o ma ko ta seyni kono no di o ma ko ayakle do na ko tani sey o ma ko ayakle ni la siki argona tradi mol yo fola nyon ko le mun ka mol fo nyon ko dan feni wodi dan feni kuma kan wodi ya foli tanya ma ndo misal do di ma miskala zarati avant 2000 miskala zarati très facile là ko atom c'est miskala jadi ko men do man fembe atom français yaf tafsir kitabul dagbe men sebeni ko doma miskala zarati sarwo trele ko atom mais l'air men tafsir bla men bla atom to ka fala ko neutron ni protron parce que wul bra doya ka ko bakre ala fana kan neutron ni protron le ma ar c'est que la français fola lu na français fonya tebe mais français fola ko ndanya yi ko neutron ani protron o le o fana doma atom ni mais kas konko ani sodani ni ani hakli sodani miskala zarati ye faser la ko atom ko ba o le doma fembe di mais abra waye ko ala ka memo todi ko fembre mem fana domori ibrahim fonyon ko brana kama soro mun ka fonyon ko na fonko nyon ko te miskala zarati gede labzuro di atradi men keni kangbe do al ni fembre soro na sini fane men ka do atom neutron ni protron ni ala kan wulema an ne flini c'est que tradition woye John na kuma kanidi dan feni wodi comme John Danyamma argona gide lafzu woye ala la sranu kanikele di wole ko so ala ko ni a sodon argona gide kolube men fola bismillahir rahmanir rahim tradi kote ku fadani ala tanalela kante ndo so saman sonado mais so sole so argona kolube no sol toro woyanya ma tradi so sole roba sol taro ambo ma fadala la c'est que argona tradi tala kuma kan ala tradi ala kuma kan ko doli nous misal do dima ne braba université là diplôme français le mulu mais nya fe ka wa arab jamna do mako na diplôme français la ko tradi arabu do mais ba tradi arabu do est ce que valeur ola valeur to la fo nya muke fo awadi ka casser chacun ka légaliser mun ko son ni a soro français jamna le na diplôme original o jele diplôme di mais do ken do ya a copie le o tale gede gede misal boloma
tumaro men ye kolotun kala alutulana ye kolotun al mayinika ni mo men bolo kadira ya bolo tuna krisi mena est-ce que ni ka krisi o tradi français do ali se kolotuna c'est ka ka ko ni ko tradi tekle mo men ye kolotuna altulana mo aborola altulana comme afanya ko tout bismillah krisi men fola maninga kando ye sinwa kran wala wo fo sinwa kando est-ce que ali se kolotuna aba fa atebe fa fo ne maninga kando nyama fa o kododi ko kodo ani ko jede menya la kelinte c'est que argona kodo wole anyalo ala la saria kuma ko nini la mais ala kan ka bato argona jede labzulo do kama so do danfen tawdi c'est que différence mais ala kuma kan donc makante e yani tumaro question do lina ko fe ani se kuma lawka wole sallallahu ubra benka kadi anti lamennalo ay sini kal tulmalo ni ala sona bela dendina famuel soroma ni me sebela nala. Il c'est la question nanala ana numéro 621 00 39 00. Il c'est question nanalo kan ni ala sona andina famuel soro bela denima ante ani ilage kramo lamine bamba anye milo fm studio kona yala kramo ke ke ko do brande kono rofili nka me loni nalla ko ala yere ko adi arkona la tanka nye mais est-ce que la tankali protection me arkona ka oui arkona traduit kan fana ba arkona ba yelemani ka ke français di ka ke arabe di ka ke nkodi buya mer kona ka bilia mer kona ka est-ce que la tankali fana traduction kan bo na sona ma comme ka fonyama e arkona la tanka ala le kilo garantie la mais traduit la tanka na mo monyo ka nyofe kam salima arwana mo kelera kanaba arwana tradini français la duro sin memle ko dolo est-ce que arwana tradini ko do e kam modu la duro sin memle c'est que ko dole mais kon kam modu la arwana bu medro sin memle arabu kulu o kasia ala jina la bulu la bu memle mais ala arwana tradini arabu kando ngoti men ko duro sin kama suron ala ma garantie tawla ni na ya fladima kaida ka ko garantie ye arwana lafzul la ma tradite ala ko arwana kono suratul hijr ni wara suratul hijr kono aya kono nona edwa men suran ndalu flana suratul fusilata aya binani flana edwa suran ala ko inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun ala ko arwana lafzu men kadam ala la kala jamana so ke pinar gwana jira la klama hanyi ro men woni fin fusi mamma fala gwana ro fulo e ko korolo ala ko kalele ka gwana la ji ala la gwana la tankala mais argona tradilal brad gwana ma falingi la tradition bo la position de bi altre position na sinal bana ma fini sanko atome ni neutron bo brama falingi atre fola atome mais c'est neutron ni protron le fola bi lon na to le double lina c'est que argona gide kolo ala ko kalele ka gwana la ji قلنا لفظ من كفو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لفظ نودي على الكلاجي على كوكالو لا تنكلا كده نودي اكو كو سوره الفصلات كنو لا ياتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد قلنا لفظ من تيلي تنلا انيا تنلا كو كفو كرغنا ايا دوبرانا انو فليله كانو امرو فليله كانو نينا اترفلات نمرا كمني ولا مرغنا ايا جي كورو سيغي an wadu walu kona la kufanya kono era letreni filini arabu kana kanka foti nyali no ala ko tekela muna ko so tekela kama surar gona lafzu men tanzilu min hakimil hamid mansa men kitiro bena même sa ko daro bena ka sa ko nyana bola aduna ko nyabo ko atandu naro erel taro ole kalaji Allahu akbar est-ce que tradition ole ka o tradition ma est-ce que men ka tradition na de o te serel kala aterel kala est-ce que men ka tradition na bo afone ko te serel kala tradition no at serel kala mais men ka gwana laji ala ko tanzilu min hakimil hamid man sakitiro bena men ka kolo atanduna la kitiro beno ko le ka gwana laji gwana lafzu laji oro ala ka garantie ta argwana kolo gbele la tankala na ma garantie ta argwana targima na tankala kama so yere di sekoloro ele di do famnya do ma donu ma famunte ele la ijtihadu ele la jija ila loni wole arwana ila sila arwana sarula kawa targimila kawa yorodo ida ele no famu na nyamma dobre ma famu o nyama ida ele gida di
kramo men ki krar gona tarjima ko dola kramo bada dina ini na oklonin bada soro kramo do ida ko kramo la sa di sobla nam mais est-ce que argona gida ko lo be di sibala kramo ko sta ga kama muno kadam na la kla kila luma ale solo sam aya folo men gidi hanyi bi menon o mama fali mais argona tradition dunya tem na développer la nyama tradition tem na fala tradition tem fala lolo be do di tafe lolo do di tafe comme quand même voici c'est ila tafsir de la ko ila tafsir kala dole comme arrahman arrahim ila late o tafsir kala ila se ko raha bima na ala kala bomboninke mais do arrahman arrahim ila arrahman o dunya ne maladi mais ba ko raha ko ko ala kala bomboninke e ba mo kal brafan fi mo ka wi mais o fasa lawnya c'est ala fa ko yaka ala le kala bomboninke mani ke bal mani gila arrahim katra musul din suma o le o fasa lawo nyali manu branya ful dunya ne mati la kala di akke man ne mati la di do ya fasa ko hinalale ma hinalale mais abale ko lo keleni mais est ce que ko lo boda suyala c'est que ala ka garantie ta argwana lawzu argwana makan wole la tankala ama garantie ta kodo la tankala nala tre ka garantie ta argwana kodo la tankala a fo men kan ko miskala zarati kodo le ko atom wotante ma fale nako oto ni to anoro ba garantie ta nala nam obrama fale se miskala zarati ma fale ni o mama fale c'est ka différence wolalté barka ante ali aljana radio la Milo FM radio bon partie technique la kan kuma kandi aluma kan miria fene di aluma wole lay sama kabadi 4 te Amadou Diakité o mambe ka climatiser wole be ambi kan kuma kana se aluma herebuluma micro la kadantele ke Elage Mohamed na po mbadu ba bisunno ka be ana badoni manayi nko kumadi adi ben kasali ate ben kasali wole Elage Karamo Bambadi Karamo Mohamed Lamine Bamba wole ninko kan ka nyafo ambela deniye yala Karamo ke nam ibra kamen bela denin fo di kafo alkwana la samanteya ibro fo tradition fene aboni nyon ko nyame ka ibro fo yala bibino sin ani sin kenne modi sali nkoroba bismillahir rahmanir rahim sadi ne bole bakakela ya fo est-ce que modi sali argwana tradition oba be ba so ko modi sali nkoro anya nko kumali parce que tradition bima tradition bliro ika fo sisen folo tra fola le ko miskara jarati actum nitro mais bibi no nitro ni potrom bebla la ro kwa be ita fola est-ce que tradition montra tradula kodoma kwa dani nitro di actum di yala ole fili lo ba tunya wolle fe min kambi ko neutron brabo ko le doma fembele dendi miskara jarati le neutron di ul fene free roba tunya wolle fe maraso kuma wolle alhamdulillah c'est que ino parti men fulani argona tradini arabu kanu anya so fulama misal buluma ala koko alhamdulillah iri sakala as-sana'u lillahi tandu ya alani o kodolodi رب العالمين وكدولي رب الخلائق دامفن ماري العالمين عرب كانوا الرحمن الرحيم اي ذو رحمة الأم وذو رحمة الخاص وفنا عرب كانوا مالك يوم الدين اي مالك يوم الجزاء وفنا كدولي عرب كانوا سيكي نو كدو من فنا عرب كانوا دي يتسي سلاو c'est que arkwana ere kulube arabu kan ulfina karana lifana atra malaka me ko inna nahnu nazalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nunzila ilay ala karwana la jalala kalma ka atradi molnya akodo fo molnya me akono arwana kabako dolori arwana sahaba lu tentisela arwana gida kulube famuna nala la kalma nya folnya Allah akbar sege ni karwana gida tradi arabu kando salite sekaloro atradi ni arabu kando salite sekaloro atradini français salite sekaloro atradini chinois salite sekaloro ajina arab ka mengira do ni ka gwana bo ala kuma kana ala ka kuma kan mendo jibrila bulu ni jibrila na da fo ala la klanye sallallahu alaihi wasallam ka fo ko klaba muhammadu ki mari ko bismillahir rahmanir rahim ila ka bako da gwa ala ka tula jibrila klala akwanya ko wafwa ala la klanye ko kul huwallahu ahad ko ko do men kado afo jibrila wafo ani ka afo ko alayik huwa Allahu ahadun jibrila na dafu ala la klanye ko kul huwa Allahu ahadun ama kul bala
ala la kila ke to la fola o ko kul huwa allah ahad se kul allah ko do ilo ni kele lo ni salla ya fo ko afo do ya fola mais mun ay to boy bani ko boy bra la kuma kantin mais legi da ko ile lo ni afo ay kele ni di ale mewdi alale kere kere li man ay kele ni di siki da lo ko mun na soro ama do a tradi tani ben ko bra tani ben batoro siki kul tani boy o tre boto ni a tre na to le ko ala ko le ala la kila nya alayhi salatu wassalam ko huwa allah ahad mais a tradi wole teben wole ko sa foda ko kila fo ko kul siki arwana menajini ala la klama alayhi salatu wassalam ni ko tradi ka bo arabu koloro mbafu ka bo arabu koloro ajini lafz kuma kamendi momendi comme bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yo bo o kumaro yo kodo bedeta arabu kambuluma ki yo isallawdi itisi sallawdi ni ki salaro ila salima na celebrati na ki salado saluti ila celebrati ni ka tradi français fonerote ni ki salaro ila celebrati islamaya ya ko islamaya sonoma moi ni masse al-fatiha lona qui sali yini lo salido islamaya ki a recommandé qui a foko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ni masse aussi fola ya ko subhanallah walhamdulillah odi wasal fatiha ma tabinya abadan qui na al-fatiha tradi nkoro français ou bien nkoro ou bien arabu kangoro ko ma falin al-fatiha lo tesebena foi fukara anya berebele ni na radi ibana di nyasi ma sosoli di blaro kama swarwana men alawzu men amboloni ala koko wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyul hakim arwana kenya men kafo bismillahir rahmanir rahim wole sabatida ala la sero lawul mafuzu walaka kepini azalila ka 60 duti teleboti telebeti fada finti fada gbeti arabu kante c'est que même au trompe là ka foko ala la kala le sato sam ko tarabu le di karwana jini arabu kanu la arwana men dan fente la tere ko ala la kala kilaya ko ala danu lo kan arwana ni sabatida arwana la buzulu ala ko innahu la fi ummi kitab ladaina arwana ni sabatida tere ala la sero kepini kodoma Laylatul Qadr le suro sine ala ka amume betara ko abla baytul izza wala ko sala fala ko inna anzalnahu fi laylatil qadr ala ka gona mume belaji jumlatan wahidan ka ke kafa bakilini late sulero c'est que o tradini woro kan bere susuro no ibrar gona kodofo me mar gona la buzufo c'est que iloni ki sali arwana kololo men ala kuma kandi me malo ki sali arwana kododo men dan fendi la akbar nabo carte d'identité yewa photocopie a photocopie meodi est-ce que carte ou les carte d'identité et la carte d'électeur yewa photocopie et c'est voter là et voter là maintenant carte d'électeur mais qu'on a carte d'électeur photocopie car c'est que fin photocopie à une fin de technique il a du papier photocopie boulot il a du papier original ne boulot John Taye Doudi original même boulot hein c'est que au bas kala fin copie ni fin de technique ni fin de tien wati mena copie ko yela watu lela c'est que argwana la nani ala la clama sallallahu alayhi wasallam lafzu meno lafzu obo nyama o te danfendi ala la sanu kanikelo di ko bla arabu kan bedero iti si sallawdi Allahu akbar même mo dalu kan kan ni mo le bulu même ko kono ko mo si salla afengadi bas la mayaro ko ala la klale ko mo me afola ko nike ko me nyama ma wa nyini no le faslamaro wona daludi ko le misal ta ko damnaro ni ne ko tali la téléphone mi ele makote makusaria makotala ko ni na prévu ile na prévu ko me na raka ko ni tali la téléphone saria mako muna ne men ko tali ne na la prévu c'est atala la clap makando ko alu sali kan bedero atarwana kono kali sali kan bedero mais dalule men di arwana kono me ayira kala ko arwana tradini te arwana
wala ko son ala ko ara kala nya alayhi salatu wasalam نعم argona lafu nyame man ala ko wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim نعم ala ko suratu sura kuno kulan ko do nyoya ka munyon kulan ko do nyoya ko mala fe ka kudo ka nyon kulan ko do nyoya ala ko nya inyar gona la nyame man kafate bismillahir rahmanir rahim wobe kafa alhamdulillah rabbil alamin wobe argona kulu demin ala ko kaye ni nyale ma cho ale ala ka jibril la klaya katala la klama nyanne ma argona di nyanne ma ala la jamar kana muno ko so ala la kla tere ma ta tere gona nyani lo atema lo meilleur gona di atema gona titilo atema gona limana yalo ala le kar gona la dinya kele ni ma akulu karana nyamani kala ji ala la kla mati sallallahu alaihi wasallam sige ni ko bore ibra ka tradir ko نعم barka anti aldise amasorona Milo FM lina ni me afeka message lana katre bado no meni kele teklin ni teklidi aldise message lana la 628 30 65 98 628 30 65 98 aldise alhamina nala sona kramoke ya adinu jebi akonbra ira kana kukuro salite se kelankuro dalu fuiti ama fo monyene mosi kakante kililite appel meno ni me sebeli kela o sebeli ke kalana o sebeli ke kalana ou bien mol di sekili kala sekili même mo ko nalo mom anya dina kumala mo malo ka foko ay modo attaquer namo ante anya Milo FM radio bona no ni me hamina ka kamen fe yala kramoke ni afeka keso men dima ha ala ka kila dinu kila wati mena akamol kila le kalwa akamol kila kanjumano bon kuma mewdi o suratu ibrahim ayado le nam mu'mini sallan ko do al dalu do lori me subhale ko nyamini ni nam sadi ka fani do anyaju ma mol yana wole ka fo kala ka gona kono ko wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi allo wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bari ito ani bodia aywane to kita bukaka nam o kadi misra ne shek bamba ne fulale ka ibori maro ila bi misonina nam lonna bere luka te sukuna luka jamana kono ali molbo zero ka molbo kumfano donc vraiment ila meni alama ingena jama bulu amin ya allah kalusu siya alamu amin ya allah iya to ni facebook le kan ko ni dimra ila singa yo ngoro mra radio la shukran la kumjazakallah khair amin merci bagien kala israelam to nyen na ibrahim naam ko alako kama kiladin siklaya fo aklaya ala mirindi la kando naam sa ala mol la kando naam sai badenu hakli bakle wa alaikum salam wa rahmatullahi tanati bade ima boyla radio la sanyi kame bismillah ito di yanki la kitomi JT naam naam amin allah amin allah barka naam amin allah kama kay iyalo telephone kelal na to ana annamu bismillah inka finya ko me fori ekolo meni sallan koro al dalu doleri naam ali journal de l'interview bi aya wole fora ko ala ko suratu ibrahima fodala ko amma kladin sikla fo anki kila al ko kila ya ala mirindi la kaniro na po kuma flala mendi ala kule kama kladin siklaya fo a klaya alla molla kando ou bien ala makladin sikla fo a kladin lo bato kala ala molla kando kilente wodi sari mole kuma flo te kilin ala kule wama arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ama kladin siklaya fo a kladin o klaya ala molla kando e gbese bani lo an kuna ko gale aninu isani so mena na yan kawandila mani kakani do anu me mais bateau ma fo ala kula makla mo siklaya kilo kila la selila molma ala ko ale nin to ale nin che fo ayi lo ila mol la kan fo la
c'est que ani bateau te klini sali ye bateau le do te kala la sedi de bateau lo di Kenya wala ki lo ki bul takbiratul ihram fri ka sal sura kan ka urukonke ki lawli ka bo urukono ka sugidi bi o te ka woni lidi o bateau lidi c'est que alama fargona kono ka maklamo allo wa alaikum salam tanati moba itodi yankila kitomi imabo ila radio la doni isila tanasi tabi naam amin allah radio alama baraka dunaro angli barole adiana kandi naam mena solo la dina kuma alhamdulillah ile tanya la bola anya anka unangala naam sino kuma ni ne koni bulu kuma jante anye ala membo anala kila la sede naam ni dalu men kara ke ka foko kila le ko ba le ka memena tala mo kante foi nyeme mena ala le ko aya keta naam na kila la sede ni haro kaya fota tradition ni ani tradition par exemple en réalité que oni photo compagnon vraiment allez avec ce sont le point de venir barka ni kila la sede ala le ka que le dandu ya ibolo ka foko dandu le ni kila le ko anya akoro anya sala akoro la kangala sala edela naam donc an to kalama ayo ila ka de bo kalama naam ka fo dandu le kila ni kandi naam no da anda mo de ma da mena da ina mena an tu ni men ko na rasul ali sallallahu alaihi wasallam naam anye mena na kan jaman mena ndi ubara barka ala ba men fanya na kan zuwa aya ke ayo le kala naam tu bolo akwa kan la ka funti akwa kana kana foto da akwa kana naam dan tu na ko ale kila da ko ai ba nye sallanya mema naam aka foti abraba donc mo awa mena jido ne ko ni se kan fa na amin ne la sewa mo ba la kwala naam ya to mena le vraiment ala ma trana ala ma amin allah aba woni mo an ke lo ala ma ala kala sewa amin allah bon nako argwana do kabaku do da ko pour que kaloko argwana ye alala sarano kankele di naam argwana kabaku men kabaku bedi sigi itino solo sona ko brero naam misal ba misal do dima yalo ko argwana la gina ala bulo bundu do lela naam sigi mo simo se o bundu jede tikitiki la illa allah wala misal bulo ma naam nala na frase ko suratul baqara naam ebo aya ragbe aya le koro ko verset ya ya argwana da composé na la bulo hikma men nyafa ko exemple do ni ko moli aya ko ni tradite clinique naam eba bakara ayata aya mume bebena naam 286 naam ni bakara kada mol bulo ale bakara ragbe ba 286 eba a chiffre folo naam ni ka 6 bo bala naam atodi to ko 28 atoto 28 sura arwana sura gini so flalla sura men gini madina wo bena sura mon senima ibrahima hikma do c'est que yalo ko arwana ko bundu do aro ni don ka le 286 tay ko de men damna la ko bala ka ke 86 di sura men gini maka o 86 sura le allahu akbar mais ka ba ko da gbe ha ni ka 86 ta 86 men gini maka 28 men gini madina ko mu mel la nyonka wole fina benar gona mu me sura damna ma c'est ka me bela da yaklino c'est que otisikela damfin makani c'est dire iya batun c'est dire ka suratul baqara ke 286 verset ni ka 6 face ko boy avec 28 28 mewdi 28 le gini madina ni ka le 286 feneta ka de face ko boy 86 mewdi 86 sura le fina gini maka si bon fla la nyonka o fene ben 114 ma argona mu me sura mu me bela de 114 c'est que yaro ko damfin kula côté damfin to so jate bola ko robe allahu akbar yara gbe sika ala akaba ko mu me resume ko la ole ko sa ko argona ni sabatida ale ala la fournisseur ro ke pini azali la ka so arabuti
ko foiti c'est que kuma le bo kuma mewdi ka fo ko suratu ibrahima fodala wa ibrahima ko fodala c'est ibrahima ko fo sura men to la la kladi men to ko ibrahim ni ko sura ro ko ala ko ino ko wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi e tunyalodi ala le ko fo ala ko kama kladi siklaya fuila mirindi ye kama fo la klaya o le ro mais ala ka fo le kama kladi modin siklaya fo aye bato ke la mirindi la kanu sikle no c'est que kala la se ngoluma nala kamani ka kala ya ko kala ya wolofoma uyi wolo afoma wolofanye ala ko kali sali ali yesun o teman ka kamane sa de kala nye ya fuli gelale c'est kila la sele ani batote bato sali bato o minara kala de ma kala den ko nyafanye na ko detanye est-ce que al kalon folo ko mo kilimpili kilani ka sali do habul sali do besono mais en woni kali kun ka foko kila dembe kila ni ala kaniro mais salima do bebo on kuma yoro mani lonna lu kila den ne représenter la yoro mal ya fam lonna lu le kila den ne représenter lo c'est que ni lonna le kila den ne représenter lo lonna wol le lani kila den mawdi c'est que wol fana kanka kuma Allah mirni lenye Allah mirni kan Allah kando c'est vrai mais kuma la ni yoro ma ni kali kayan ka yoro mi do ala kan ne kama kila den si kila ya fo ala molla kan ay kila la se woro ba be ala ma kila den si kila fo ay bato ka ala kala molla kando kuma flalo kento oro ndi mensoro ko o funyoro ro mais toujours mol ya lo ko valeur en kolari fara fi ani frekanyon ko kan comme tam ko fo kuma damna ro nyama ni te ka fo ko anyin ko nala an gidan kolari namu ko tebe ka fo kuma damna ro sai kila den ni ne melu temin koro ala la kila den ni ne melu temin koro mo ba men na radunya ro men ka konya adabadi nyama ka konya moluma ka kola bo mo dunya di sikle la memma ni ka mo kante suna mana maka mo fulana da konta na kala sabanan c'est que ni gira kana man ganela ko ngale mo fulo madi ba iba français ta mo tamu la dam mo biri kala ko la dam iba arabu alphabeta mo yiri kala ko la dam men ko kelen kram ko kelen pele ko la dam Allah akbar o fierté de le barka anti ani foli de la menal ma ali sama sorana 628 30 65 98 lay sama kaba wele bulu karafero ka an kuma kana se aluma alile kala saburi ka al kuma kambere fenana se ama katrete amadou jakite ma fulu bulu telebaro ka an namiri ala wadunya fa bela danna badendu negilu ka allo assalamu alaikum wa alaikum salam tanati Mobai to di yanki la kitomi. Na ini Traoré. Imiri afanya na. Naam. Allah kran fula. Naam. Saibra pobi menjeti. Onto ni certificate ne yaro. Wasema mulo. Onko dini mele arabu kran na lido jayo certificate. Ay bro kuma bi fayaje na ka soro kay mo ku maîtriser ay di to ko do fayaje to ko naam menna ay ben ma arab kra ay kra ko na tradition de kra naam be ko ni na ke fasabila ko dan ali se mo ba ke kra ko ban ba ke kala ba ke mira lo ka fo wi soit ne lo par exemple naam effectivement oui barka na Traoré na ayo afanya de kan kargona kodolo mako yoro meno ergona kodolo kan kalo ergona kodo balon adlo ala kuma kan kodole ni ala ko ale ni to ale ni ketal ni long total di long benin ken mema modi koso do mendo imako di sayro meno ido long nam c'est que atodi bi o yo nouveau le la nam Barka oyo nouveau le la mais bateau de mako mena qui lo qui sali yafte ko Allahu akbar yako Dieu est grand la Dieu est grand clamo fo c'est que wa alaikum salam tanati mfai to di yanki la kitomi amari ka batimu geiti na bismillah na ka kama mani ga mema ya la kambere yo qur'ana ko no ba mena arab kan tekni nam nam bari na fin kubo o radianya kwa nam kolo dollar wana kono wulni
abrala banka ke arabu kandi bi na gila wati arwana gila wati mena ida so mo budella kanetro do kulul kasya arwana kono kulu dandole ba imam suyuti la itqan qur'an kran ido dole comme sirat ya dole di isbrahim wala kulu dole arwana kono mente arabu kandi asulute arabu kandi me bi abraka arabu kandi abrala banka ke arabu kandi wuluni bakli mabadi kaba allo allo wa alaikum salam tanati Milo FM ne kan tanati aye direct lelati bismillah tulila aye direct aye disekmala nam Oui. C'est quand même la même pas de foka. Après, quand on a émission de ma chère, Facebook, là, on a les directs là, radio, déjà fini. Aïe, direct là. Ah, bon, non, faut y aller. Non. Merci beaucoup. On a une seule brave. Le temps, on va prendre le rapport. Ah, ouais, ni kale sera. Oui, je le montre à depuis ce soir. Merci. Ah, ouais, la canale, so donc, on m'a dit, hein. Ah, ouais. 628 30 65 98 nalda masoro ni men fena kila internet kan anyi albela blar no badendo slajuru ka allo barka fa tanati mobile to di yanki la kitumi ndo mor keta ka wata jafra iketa bismillah ya ko krama ke ka ba ke de dul dila alqurana india wolka akula ramano 86 india aba me kwa ya o fana ko man ka kanu ma ba ko do lewe to nyaila aha tuya hadisi ya masise kuma ni ngawa handia pasema tuya donc modi be ci di radio la men ka iri ko ci jonjo na me barkam fa ne men ki sali man ka kanu intra wolle ka namu mala intervention kono mambra lon ka fongo filika filili barka ala kabo ba ke précision da ba men ko français ro ko den lu men a du ko man ka kanu ma ba ko ren kana wanya tuya hadisi ya masise ne ala sana alama loni sabatina iketa barka kama ke buru la me ikan kasi yoro ma nam pour que mol yalo ko jona ko do benin ani dalila la ko do benin o te klini nka misali fitin neta suratul baqara nam ibo o aya da be nam o bena aya kemefla bisi an woro nam me hikma bado koro iba kemefla bisi ni woro sebe nam ni ka woro fase ko boy ka toto mo atodi to jili mo ni sei mewdi arwana gini so flale ko nam ala ka arwana menaji madina kono nam wo beni mo ni sei ni ma nam me bagra kera le mo kemefla bisi ni woro di ka sorgona ma banjila folo nam ni ka kemefla di bisi ni woro klen sebe ka flawo fase ko boy ka toto bisi ni woro ma arwana sura menjida maka wo beni bisi ni woro le ma me ya arwana ka ko da gbe han arwana sura mu me bela deni alabulu wo bena chemeni bilulu ani chemeni tan ani nanema nam arwana chemeni tan nanu ibu mu me bela nyonka sari ko chemeni tan nanu iba bi mo ani seinta ko la bi woro naninka o funa bena chemeni tan nanu lema sege ala ka arwana mu me resume suratul bakara kono ya ala ka ba ko da gbe afuna sura do suratul fatih kono ko muhammadur rasulullah wallazina ma wa ashidaw han kwa se aya wala bana ala ka arabu alphabet mu me be resume ka bebla kadamna ama han kwa se ya ni meni duma krane kadamna ba al ama han kwa se shama abeda fani sege arwana hikma do da ka ba ko do di wala ko so ala la kala fola wati be alwe ka défi lancer arabu ni ko aluye fasule de comme ne fasule yamma aluye arabule de comme ne arabule di na so ko aluye alla alwan arabiya gbene comme al ko ne no harwana do benen ngere aluna inata inaka nyondo di alla kla ko défi lancer arabule mais la tradition c'est que défi lancer toro elle ça qu'on a traduit la famille là ni da traduit na famille là c'est que défi me lancer ni ko to di mais est-ce que elle dit c'est na largwana ta sudi argona la buzu gede kisa na lodi sike ni la na argona tradi ne dise na argona tradi sike defi me halbe defi toro defi lance ni alabulu argona gede la buzu lero namu oro ko yero lero sike argona tradi ni manika kando français ro arabu ro chinois ro sali tisi keloro
Tanate. Moba ito di yanki la kitumi. Kamara. Amin Allah. Amin Allah. Amin Allah. Amin Allah. Amin Allah. Amin Allah. Naam. 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 Naam, barka. Sallallahu alaihi barka. Na po inga be han ye arabe ko kumena ante se salla tradido ye odura be ha ne Allô? Allô? Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ana la tano. Naam. Aba sinani. Bismillah. Naam, naam. 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 Kosebe. Naam. Kusebe akabo afirite kabo laginema mais karamoke ka même você ko na filini jamala fi tekeleni tiens donc valeur de la palancola mais même ko ni a sili ke ngoro a tebe karamoke fana wole ka wala anye foli lama barka alama asi brakala amin Allah amin Allah ele men fere animateur de ka si yan kina ka dambe malamo amin Allah amin Allah alama tuya de mena amin Allah barka na fondi aya nike ko dala fa naam ala ko wana kono suratu zukhruf naam o aya sabana zukhruf ko do masidi naam ko fo sura me wana kono o aya sabana naam ala ko inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun ala ko ale ala kargo anake arabu kanidi kake karamfindi arabu kando ni sababu la ni hakli so naam sike arabuba naam kisiba manikaba ala no argo anake la arabu kanidi ala gele koti sike bana kodo gbede mendo o soto zo krefle aya sabana ala ko inna ja'alnahu nkar wa anake dona kar wa anake alere ala ile ko kono ko ni kamake ala make kangbere me ala ka ke kanmani qur'anan arabiyan arabu kan ala ko ka ke olidi ile ko kono ko ni kangbere la ala ko kono kitab me ale ala la siro akame ko wa innahu la fi ummil kitabi ladaina la aliyul hakim ako men la aliyu hakim ako men fori ako ko ja'al inna ja'alnahu alele ka ke akake muni qur'anan arabiyan naam akake arabu kan siki ala ko ka arabu kan si ni ko tradi ko boy ibra ala no men kala arabu kan ibro kodo di ama me man arab ala tawdi de naam siki la kuma la le men fam comme kuma ba janyo ko mol di finge siki ala e men fola u danfin tewdi ala la sara no salmanu wole arwana ko rubet jonye tradition men dilama jonje de danfin a bo men lo danfin a ji men no danfin a bara men kala danfin jomba tradition ko men bo hakilo ko bla lo danfin fili di caro comme ben c'est namu c'est que
arwana tradi kan siro nkoba français ba anglais ba chinois ba arabu ba moti si sallawro no ten ko la valeur bolanko bulo mol fana kana ji ka fose ko nko te finila mol nko kra ni frafin ya fe ka bonoro sila dole o de anyi nko kra ka kolu ye vanti kamo ka ando do fo min fo anya na do fo sebe nkoro anya na histoire sebe nkoro anya na tariku sebe nkoro anya na longo wallahi kam kanta sulana ta sabani ali tinya karan kamo san kanta sulana ka sebeli choga Allahu akbar tinya tinya men lalani ali korote kamo ka sebeli choga Allahu akbar c'est kamo kanta tente la loni danin tente ka fo kan kamo ka nko la bo science bololema ndi se allo wa alaikum salam wa rahmatullahi Ali Konde herema kono kanka bismillah kramo bamba anyi fula ala mi sibrakana amin Allah ibra kono fili bo molla kanka ala mi kono fili bo amin Allah mais alal bulu wala dalu kelema ko Suleiman Farisi ko rasul ka ko Suleiman Farisi ma baye dali jala kano namu yabe kramo bamba o fna fra fasia damma namu adana wula wuli ko do tingo adana wula wuli ko do tingo namu kramo bamba la émission na mentre madine nu ka waso kurul fe modi bismillah barka kawake aka kuma fa yiko nyai kodi afo bade namu nya fola namu abradia nya la ko koson namu ala malade ra kam bela kafo adina kono amin Allah molu mirialu fo nyonko o kana ke sababu anye foni nyonko mendo anam be anye be na mendo wole kasi am foni nyonko mendo sigamba foni nyonko mendo anye nyombu nyoka anye woka okay ngo da fone bradia nya ala ko koson Silman Farsi la fenga nodi dina ni loni sanadule ma ana dina asini sanadule ma sanadu muni wala ko so imam Shafi'i ko laula al-isnad la qala man sa'a ma sha'a silama yasin sanadu ko le ma imam Shafi'i ko ni sanadu tente ko men temba mende do fo atambile na podi risi sintola tongro ko kila ka fo mo ni ko kila ka fo imani gazna po ele sodoni saima ele sodoni 1900 ambe 1900 donc ka fili même 1800 fuyo to fusadi ele ka men jona e ka men do fo o ka men do fo o ka men do fo o ka men do fo han ko se kila ma fula ma ko sanadu adi Silman Farsi la adi smodi sanadu tala masaha amasaha atana sunna kitabu sido amasaha akone ko Silman Farsi gere Silman Farsi tra joni folo yolo o ka kila ko meni ko kila dindo kila yato akila to mi o kila den ka kan ka wa Madina tamuru ka shaba yoro meno akido akadunya nafaka wuru hanka wa yendo hawara si hayi hala la kila na wuru han ala la kila wuru han kila wara si aduna slamero mais Silman Farsi duna slamero wat no ka so arabu kamena Silman Farsi funa mi ko se ko Iran iraneni ami ko se ko Iran ni momen ka di sofo ko Silman Farsi ko kila ka fo Silman Farsi ne ko wa ala mol sali Farsi karo no problem toro ani man kalale adisi wo mi ala boya ra kana akitabu mano sanado mun Allah akbar ba fo yenori kama sura ibn Sirin ko inna hadha la ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum islama ya dina islama loni dina le ya mafane ka tulal dina min la momma c'est que même besse men obeta tunyadi kuma sebe ani kuma tunyale de sekele nodi e sa te sebeli loko isa ya la denedi subhanallah e sa tunyalodi tunyatori ka c'est que domen amna ni doma fanye sanadu le sense kuma me oda masa nime go kasa ne ye freke yan gida kitabuma ya kitabul irakana kanyi na sanadulli anya rijalullo anya ragbe on lonnal kablami ana barka blan woli malon fuli sila la men na bela denima kama soro haradu bara ay watili di mais an koni di militi worom la jati ambulo ne ala sona 22h30 bana 6 na blas kama soro kama kebra se mais émission men ken tinya kayra ka bela den na sini ni bla la wati siama radio la yando mol dala me sini ken adi bla la mol dala me sini ken ko adi bla la abla to la men mala me woli famu yali soro ma am bela deni hankli soro ma kama soro dinate mo kelinta di bela den mal allo trate tanate dele
Konde. Naam. Naam. Ala. Naam tuya. Mais mon famille. Ada jakara da milo tem glimadi. Ay tambi radio la ay tambi télévision na mo famille mo la kaname. Naam. Abra kampo binindre mala me. Naam. Tena la lonu su ira la puro. Naam. Mais mo me lonna le mo famille. Naam. Ali wala la lo akra ke sababuri akambo sabudi ana mo bale kanko la bono e kande sulimanari. Naam. O kanko la bo miya men kalere buru miyal bo. Kusebe. Anya la trala mo sabati la be imbukra. Amin Allah. Mais même si la planaro dal fra lonna le aluliku ko keleke. Na Allah sonama. Ay akra da milo tem glimadi ay tambi fambe. Na Allah sona. Bi mrata ni nala emission ni nyala mudukala men nala meeting ni mudukala kutubala men bi. Na Allah sona barade Allah. Dina defandi la li tuna kola li mraya tuna kola li ate gengefe. Allah akbar. Allah. Parce que moi même ba sali la sabati kangro français kando anglais kando ya tamide pre. Naam. Et puis ni même vraiment li dans ko sumela anani gramo bangal do yala li. Naam. Parce que ni ana imambale wala deuxième personnalité de la Guinée. Na ko men kana ke alni tuyo to ak hande ko ma chef ko ke fana. Naam. Mais na bi ko te fana ta suwa tali kangre do fana ko le Facebook anani gramo bangal do yala idea au bulu ka pa le fana mobile do yala kanga. Naam. Ani me fo ka kuma kan wole wuri. Naam barka. Abo boro misdibala abra suba saliman ka kando kala wuli adu ad gramo bangal le anna deuxième personnalité di dina puro ka wuli ko fa kana ke ya mutu. Nani ka ko kelo ma se ko la yele Facebook ka ana mo ba nan ne bana mo ba nan dodi. Naam. Donc aya dija ala mo ke ni gramo bamba fula ala ma si bambara kaloni ndama. Naam ba amin Allah. Wala ta bera du bera kana da milo fem glimadi a wa espace bela. Na Allah sona konde. Nabo ko mi kalem fo fayda ne rebra sedoni Naam. basini kutubama Naam. me nya fe ka ironen dula gbe molo fam Naam. pour que yalo ko argwana ala kumakan ana ala kumakan tradi o te kleni pour que molo solo na Naam. il se dini santanyila Naam. santan sabayila Naam. ala kumakan mu mebra duru sabulu Bi. Naam. Ala kuno mo tere Naam. c'est que du kolo mara kolo nyaw kan quoi mais est ce que argwana tradini français ro Naam. ou bien tradini anglais ro ou bien tradini chinois ro ou bien tradini nkoro est ce que moi même argwana mo medrusi al ni sangwa kele na tiblo Naam. Ala. Moi fo. Moi botana kala kama so ala ka garantie di argwana kolo ale kuma kan labzu ale gida kan nasranu taninke ala ka garantie do le la tankala Naam. na kodote Naam. c'est que mol ya lolo ko différence wala argwana kolo ni fengete c'est que ka mol baden wole ko Naam. bade men ko krana alui freke alui nko ma la intérêt ma kadam ale muna ma fanana ale question poser alu gede kun est-ce que nko krana lu ke ki salin koro o katon ko diala le mol nya bawo katon ko boyala mol nya Naam. no katon ko boyala mol nya kana kran wala baraka fudi Allahu akbar. kede flana nko basali araburo yani nko yena kasala araburo mol tre salimen kala araburo arwana kulubero Naam. o sali o sahanen tre bobo sahanen tende Naam. Usahantre. no sahanen to no gbada jonya o ma fale na bi ko boro ko blankoro Naam. c'est que aluke gede sela o ma fale na ko blankoro Naam. nalu ko ke ko gbada éventer di nkoro nko yese nyefeta sona et comme ambadin do yimlo bi ko ni mayina ko te bamba be ko te ban ni mayina nko kramo bale mo kan ka fo ka kulunje Naam. o ka kramo kan ko la bo miriam menka o yo temale bi Naam. na po nko lo ni boloma o brasi fourner la dana fina dana nkoro tele babo ri se ku tibilaro kamalo tibilaro ma table la magazi blala akanga Allahu akbar. nko ko se o ma
ka fe na dan iri se ku tibilaro ka malo tibaro ka si telekoro tama chakono gazi makala isansi makaro o ko loni soro nko liro Allah o fana mana ke sabandi wallahi bade bonyam mai ko bra fana ko do meno tekeni abra kafa do sebe o kafa wala bo kona krile kafa to bram ko dengire to sebe nya bram bla mais kafa to di c'est din sa jona musul kono ta men kala ni dini sala kono do be fenke gro o di bulo kanya ma ala kafa men wodi ni moment kiblo seme ko adin cité saka kono ka to kono Allah wa o kanga ya o ko loni so don ko lero c'est que nko loni samam pa le nkoro c'est que ali freke ni nko molu loni men blani kramo bulu ala ka kramo ke nema le kala mondo kala fidi fada finama bi shartin kramo lan loni ku fada finadi sana sa na tariku sebeladi ya ragbe to bul ka secteur ma ko dictateur balle ka secteur do fo sebe amra be oma et secteur ka mon fatale ko modul fo malla esa wara mol fa Sénégal esa wara mol fa Côte d'Ivoire na ka mo men fa ka be fa la na ka be kra to nyebul Sarkozy ki wuli ko mo million jeli fa Libye Bush père ko mo jeli fa Afghanistan ko mo jeli fa Irak fils fene Bush fils wana mo jeli fa Irak est-ce que Ibrahim do la sebel do ko dictateur le trodi o sol ta mandu katem secteur ta ka bo nangere ka na do fo sebe secteur do bede ando sebe ala juma ando sebe mais ni mo gore ka na do fo sebe ana to ala juma bansane di mimbadia ari se watu do la na tariku falsi kana tariku falsi sigan ko mo le freke alian na tariku jonjo nini ko sebe o keleni flana andi fada fana di se bola ni ndodi kama man na wuli ko la wuli man ka ko mari ana la wula fada fine di se bola noro ole ko so kram Allah kitab kafadu le ko wana dalu kitabu lodi c'est que ka dundu blala mo gode kadangoro mente fada fini c'est que mo bo lu karam jankaro su kasia jankaro le ba fo se ba fo mo le ko sida te basila ko kan mo de sa basila o dalu kamo ko dalu ni ko bla ko ka baro Allahu akbar wallahi to buli ye kanyala jankaro dulu basida ko kamo kafa do la dan jankaro tol bo ni tiblo principe di basi c'est qu'ale frère kale ko bla o domaine do pour que frère na bo noro ale dina majal ma fale dina mala ale dina krande bakra mola ko la bo kumni ka dina kitabul bayelama comme kitabu de ko taju jamel usul kramo ko la bo ko keslama simbe klaba to dama sallallahu alaihi wasallam c'est que ala frère ma ko hadisi ba c'est kramo ko la bo hadisi men fla do ka kelen to lo men sabasa do ka fla to do ko la bo ko kewdi pour que andi sana dina famna o bola lo ka mais kramo ka mento anyo toy kramo misali nkoro anyo toy dori sa fole se ko no ko se kramo mamola se na ese kramo ki salaro misalaro se ganyo to anyo ka kramo bunyadi ka foko daluma fo moyen la na kuma damna no mema no role le remarquer e ba ligue ma dalu fo anya di ka wala le ka tekela kama so sama ya principe mendi mo men ko kela ole na la ole ni dalu ni na ole fe ne bele la moto ibole se ko ntale ile tamani kala dalu lawo ko na fo mun kan getali ne le folo man kala bamba mun ka kitali parce que be ka ile le ne le bana na prévu di sine ak dadi silema mena mana prévu ne ko kontale ko ile na prévu de ko ile tale adu ile le bulu c'est qui même koko ki sali nkuro ule na la dalu mais dalu men fo ne dalu te ka fo kwala ko kama kala mode silamo kila fo kala mo kila ila mirdi lema ala kuna lodi ala ko la makla den si kila fo ka kila den o kila ala mirdi lema mais ala ma fo kama kala den si kila fo ka kila den o yibato kala kando mo fo c'est que farku yo soro na différence yo soro na fen flawol ni yote pour amra il faut mais kramake obra ben ka kadi alumen sini la meni sili la kulumba fo si atien le mayini kantinya yala kramake décision mentani ligue blo kama soro amra Conakry imambala sebeli sise ako anyo ki a parce beti connecté là Conakry imamba ko ninkeni dina la malia kolidi non ko ninkeni dina la malia kolidi Conakry imambale côté mais yala ligue ka bimbao menta sanction menta salilal kama nal alukake alukanake mais nalukake mun botaro bon kuma be kedal ni na intere misir lay parce que membre de Ligue islamique communale lendi dole ndi kuma lu kera kuma lu bilara mais li ka sanction tali
nafole kama mata nkube kama de abra suspendé à la comme algira ko la menyam papier nani nam e abana ka papier keleni de alema men ye sariya kono bena papier keleni do uluma nam radio tilo papier dida uluma nam c'est que ko keni nyawlema nam e me baden yalo moli ilama janya ba publication de publication kala ka fo abra kafriya côté de moli mata takfiru miriala islama kafriya moli mata wala abi salinkoro abra ira kala mo man kan salinkoro ala silali ka bo ko sal ka imam al-ghazali man kala maladi rama ko mola kitidi mo men ta salla imam ghazali ko la kitide kiya bulum na lale kawari misirla siki ni mobra koke ita kafriya la islama ya mo nyina fe e kafriya fana kote me abra erelke yo nya fanyina ayisi kabo oma wala ko so mobal gira ka foyi nafa nafula nafula imam ba ka fo kamate nafa yala ko na fierté lidi ana fierté du be kan ko sulona ana fierté du abra kubaluke nko bla kamole kan kula bo mais nko bla valeur la an bara an na génération no kamon nan foyaro c'est que Afrika fo kabra kafria moli mata ko la ko to so bali ko la ante be moli mata wala mais na ayira du sali ron ko fana bon na ida sali ko lig tay irol lidi lig tay misri lidi atay argona lidi ba alilo o kono bena radio ay partenariat leal ni radio lute ala di ale dinam alu dinam men kuna o la c radio la mais kana ina de liberté d'expression c'est mo kala bona la likte mo kono bena la likofo atemo si kono bena la bona mais misir ale la sini lik la sini misir le kuna ani état la ta yoro mendi dina le public ay wulle kuna c'est que penke mawdi fo moy juriste do maninga o se ro définir man ko ni men kala ma lig la siniro men ko no ro le folori kama ke question du may no mamen dima i trafic yinga bon imamen duma kan ni miria e kan tre kam question kelen tre kan ko poser ko mais ne jere do poser ko ne jere mun folan ko kranal non kuma la bano kuma la bano sawana kanyu maife la lili kanyu maife mais entre question do autre kala li ida tre mosi defante mi ka kuma fonya me mosi defante e ka tradition fonya wole kan be asabilita nyalema mo le fola non ko inole na alkwana yere a nyalema hante amama fali ko kunu ko menetum folala bi ko menetum folala ibai be o konole ma nin ko se ma hante yala ni nyini qualité mamen nim kalidima no boyron noti en hakli bismillah yala sawanan kanjuma ife lalili kanjuma ife ka fo islama bela de nya tigi ro mini barajuni gela lalili kam le sawa kam membulu nam ni ala tandula ala ke ankedo islama adabadindi nam ka ala tandu akedo ankedo fada findi nam ka ala tandu nam akedo ankedo mandinkadi ka ala tandu akedo kramo kanti sulumana bola ando be ka ambo anika mo santka kanti sulumana bo mo sukelendo nyala tandu lako ala men seyani anya jila ko ala odi fada fin jamana ke pays développé di pays émergence di ni fada fin ki bloqué nkola nyo ala o tandula c'est que ni ko kranal wulila ka arab kanal wole ka français kanal wole ka fadafin wole anyam bulo si kokoro pour que fadafin adi se wala nyen Allah ko banan kan kota ka na lonkol blankoro ka na lonin menana ko blankoro fadafin adi se diblo nya bana ko ka nko kramol wole ali dian ali domaine ninkoro ali alon islamaya kitabu ka shabali arwana kelenedi tafsiri girabuluma tafsir wani han kemeni ko ne wani Bangladesh nka cede do sayin tafsiri susu sebeni dunya kono 2018 kasro tafsiri susu bra sebe abeya kan aside bodam lo Bangladesh le siki ni ko dagbe ebo cede blala ila tafsir do le nyon jana a tafsir wani han keme sabani ko me tafsir susu bra sebe abeya kan aside na ramulo amule c'est que ni karabero c'est que fini nyon jana c'est que
ko beni nani nyamema ali freke ali otonya nal ko tonya odi kenya ko sebe c'est que oyembolo flana aliol sacré saint recherche na fo modo bando e mo nanda so moli salla moli suna moli jakabola moli sali kala nyama alu gida ka sali samamba kenya ma c'est que même mankeni arab criminalité meni basila danamraya français criminalité amra meni basila danamraya c'est que français criminalité meni recherche kala ka scientifique ko lulke ko e fene freke français criminal wo am makada politiquement arab criminal yo am makada dina buluma alu ke scientifique de men di bulo dol ko pour que ka frafna bonoro yo mi kambrendo na fournela dana nyame ma kama sɔrɔ an dina kili radio la adi na ɲɛfɔli kɛ adi an dina kili semaine natɔ na ala sɔnna ma i k'a tɔ fɔ n'ala sɔnna comme ani le an dina se yan nɔ an dina bi bado da yen nɔ ne kɔni na barikabila ni woloɲumanlɔn foli le sela lamɛnna bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn sini k'i tolima lɔ Milo FM radio bon na hali tara an ma sɔrɔ na 99.2 ani